बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कराची में जो है ना वो हल्की सी भी सर्दी आती है ना तो कराची वाले जो है बड़े नाजुक मिजाज होते हैं, बीमार हो जाते हैं। और मेरी भी कुछ तबीयत ऐसी हो रही है, कल का दिन भी ऐसे ही गुजरा, सर में दर्द और ठंड, और आज भी ऐसी ही है। कराची वाले जो है ना वो सर्दी सर्दी करते हैं, जब सर्दी आती है तो फिर जो है ना वो बीमार हो जाते हैं। तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक सेहत दे, सलामती दे सबको, सब ठीक ठाक रहें, खैर आफियत के साथ रहें। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कुछ जहरा काज़मी केस के ऊपर। मुझे हंसी क्यों आ रही है, इसलिए आ रही है क्योंकि कुछ ऐसे लोग जो कुकड़ी गए, अच्छा बड़ा मज़े की बात है, जब इनकी कुकड़ियाँ थीं और ये ऊपर जाके कुकड़ियों का शोर सुनाती थी और बड़ा खुश होकर बताती थी कि भाई हमारी कुकड़ियाँ, और जब उसके ऊपर बात की गई कि जैसे तुम झूठी, और वो कुकड़ियाँ भी पीछे से कह रही होती थी कि अरे चुप कर जा, कितना झूठ बोलेगी बाबा, बस कर दे। तो वो बड़े मज़े का सीन था। तो मुझे आज वही याद आ रहा था कि इतने बड़े बड़े झूठ इन्होंने कहे, क्योंकि ये अपने चैनल से कहती रही कि बच्ची को खड़ा कीजिए, एक तरफ मेहदी काज़मी साहब को रखें, एक तरफ ज़हीर को खड़ा करें, और फिर बच्ची से पूछे कि बच्ची क्या करना चाहती है, बच्ची कहाँ जाना चाहती है। इतने वसूख से ये बातें करती थी कि ऐसा लगता था कि जैसे इसको पता है सारी चीज़ें। मगर बड़ी हैरत हुई तब जब ज़हीर ने 164 का बयान ले लें, बच्ची का बयान ले लें कि दरख्वास्त निकाल ली, खारिज करवा ली। इससे बड़ी हैरत के झटके लगे अदाकारा की, तो पूरी की पूरी इमारत हिल के रह गई। और वो हैरान हो गई कि भाई मैं तो इतनी बड़े वसूख से कह रही थी कि एक तरफ ज़हीर को खड़ा कर ले, एक तरफ मेहदी साहब को खड़ा कर ले, और बच्ची को पूछे कि भाई किधर जाना है जी। इतने वसूख से कहने वाले ज़हीर अपने ऊपर से उसका एतबार टूट गया, और उसको पता चल गया कि अगर 164 का बयान रिकॉर्ड कराया गया इस टाइम पर, तो बच्ची डेफिनेटली मामा बाबा के साथ जाएगी, अपने पेरेंट्स के साथ जाएगी। असल में ना हो क्या रहा था इस सारी कहानी के अंदर, आपको ना बस छोटी सी चीज़ मैं बताने लगी हूँ, क्योंकि जो लोग चाहते हैं कि केस एंड हो जाए और इस केस का ख़ात्मा बिलखैर हो जाए, तो इंशाल्लाह वो ख़ात्मा बिलखैर है। देखिए, कुछ चीज़ों को टाइम चाहिए होता है, कुछ केसेस में टाइम चाहिए होता है, कुछ टाइम पीरियड है। मेहदी काज़मी साहब से जब मेरी एक दफ़ा बात हुई, मैंने कहा सर मैं बड़ा मुझे दुख होता है कि हर वक्त तारीख जज नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा वो। उन्होंने कहा देखिए, हम लोग इस सब चीज़ों को, क्योंकि हमारी अपनी फैमिली में उनके ससुर जो थे वो वकील थे मेरे ख्याल में, हाँ, तो उन्होंने कहा कि हमने सब देखा है, जब ट्रायल चलते हैं तो ट्रायल लंबे लंबे होते हैं, इसकी डेटें 2-2 3-3 महीने बाद आती हैं, मगर हमारा केस जो है ना बड़ी जल्दी चल रहा है और बड़े फास्ट है और अच्छा है, ये सही तरीके से चल रहा है। ट्रायल जब चलता है तो ये इसी तरह होता है। और आप देखिए, इसमें हमें एक टाइम चाहिए था, बच्ची को ज़हनी सुकून चाहिए था। ये जिस तरह से बच्ची को लाहौर में रखा हुआ था और जिस तरह से इन्होंने बच्ची की ज़हनी साख्त को ख़राब किया, उसको डिप्रेशन का शिकार बनाया। क्योंकि देखिए, जिस दिन ये बच्ची लाहौर शेल्टर होम से कराची शेल्टर होम लाई जा रही थी, उसी दिन जो उसके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान था, मुस्कुराहट थी, कोई भी इंसान देखे, वहाँ से आपने अंदाज़ा कर लिया होगा कि वहीं से पता चल रहा था कि बच्ची खुश है, बच्ची आना चाहती है। ये लम्हा फ़िक्रिया है, ये दुआ ज़हरा केस एक नहीं है, ज़हरा काज़मी का केस एक नहीं है, मेहदी काज़मी साहब का एक केस नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केस हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। अब देखिए, इन लोगों ने एक ऐसी कहानी क्रिएट की, ऐसी चीज़ क्रिएट की, जिसको इन्होंने कोशिश की कि इस बच्ची को जो है वो ज़हीर गैंग के हवाले कर दिया जाए, बच्ची से ऐसे-ऐसे बयान दिलवाएगा। मगर आप देखिए, बच्ची ने जैसे ही सुकून का साँस लिया, बच्ची को अच्छा माहौल मिला, बच्ची को अच्छी ग़िज़ा मिली, सुकून मिला, तो बच्ची ने वही सब कुछ किया जो एक औलाद करती है, जो एक बच्चा करता है। आप और हम यही सोच रहे थे कि कैसे एक बच्ची के आगे उसके बाप को ये जाफ़री और ये पूरा गैंग बैठ के बातें सुना रहा होता था, और वो बच्ची सर ज़हीर के कंधे पे रख के जो है वो हँस रही होती थी। ये कैसे हो सकता है? आप यकीन कीजिए, माँ-बाप से औलाद जितनी भी नाराज़ हो, भले वो बुढ़ापे की एज पर हो, किसी भी एज पर हो, जब उसके वालिदैन के लिए कोई भी बात की जाती है ना, तो उसके तन बदन में आग लग जाती है। वो अपने माँ-बाप के लिए एक लफ्ज़ नहीं सुन सकता। भले वो, और फिर ऐसी औलाद जो घर से भागी, बकौल इनके कि उसने घर से भाग के शादी की, तो उसको कितना गिल्ट होता है, ना कि वो बैठ के वहाँ पर हँस रही है, तमाशा देख रही है। और जो उसकी कंडीशन थी, आज की कंडीशन आप देखें और उस वक़्त की कंडीशन देखें, उसकी तस्वीर देखें, जब ये तो पेरेंट्स के घर थी तब की तस्वीर देखें, और जो ज़हीर के घर थी, बड़े खुश खुर्रम बच्चों की हालत ऐसी होती है, लाग़र, कमज़ोर, आँखों के गिर्द हल्के। ये सब वो झूठ एक प्रोपेगेंडा था। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इस पूरे के मामले में जो है ना वो ज़ुनैरा माहम और उसकी टीम को भी गिरफ़्तार किया जाए, क्योंकि इन्होंने वो गलत चीज़ें लोगों के सामने पेश की, माशरे के आगे वो गलत रवैये पेश किए। मुझे नहीं पता कि ये किस तरह के पाकिस्तानी कहलाते, किस तरह के मुसलमान हैं, जिन्होंने एक बाप से उसकी बच्ची को, उसके खून को जुदा किया और उसको इतने गंदे लोगों के हवाले कर दिया, और ये वहाँ जाती भी थी और उसको उस कसम पुसी की हालत में देखती भी थी,
اور اس کی کوشش تھی کہ یہ یہیں سڑے اور گلے، ٹھیک ہے، اس کی بالکل بھی آرزو نہیں تھی کہ یہ بچی اپنے پیرنٹس تک جائے اور ایک ہیپی لائف گزارے۔ اس نے اس کی تصویریں بنائیں، اس کو برا بنایا، اس کو معاشرے میں خراب کر دیا کہ یہ تو وہ بچی ہے جس نے اپنی مرضی سے بھاگ کے شادی بھی کی، اس کی تو تربیت ہی اچھی نہیں ہوئی ہے، اور آج جو ہے یہ اپنے ہی ماں باپ کو باتیں سناتی ہے اور چیزیں سناتی ہے، یعنی کہ اس کا اگر ظہیر کے گھر سے نکل کر وہ اگر ماں باپ کے گھر بھی جانے کا سارے دروازے بند کر دیے، مگر سلام ہے مہدی کاظمی صاحب اور ان کی فیملی کو جنہوں نے اپنی بچی پہ اعتبار کے، بہت کم فیملی ایسی ہوتی ہیں جو اپنی اولاد پہ اعتبار کرتی ہیں، یہاں پہ فوراً نافرمانی کے جو ہے وہ ٹھپے لگ جاتے ہیں، مگر مہدی صاحب کیونکہ اپنی تربیت کو جانتے تھے اور اپنے خون کو جانتے تھے کہ انہوں نے کس طرح کی تربیت کی اور میری اولاد کیسی ہے، اور یہی اعتبار ان کو آج اس مقام تک لے آیا کہ جہاں پر بچی اب اپنے گھر جانے کے در پہ ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد یہ کیس اینڈ ہے، کیونکہ ظہیر گینگ کی جو کمر ہے نا وہ ٹوٹ گئی ہے، وہ اس دن ٹوٹی جب اس نے 164 کا بیان ریکارڈ کرانے کی درخواست واپس لے لی اور اس کو پتہ چل گیا کہ اب آگے صرف ناکامیاں ہی ناکامیاں ہیں۔ بہت پیسہ لگایا، بڑی سفارشیں کی، بڑی جدوجہد کی ان لوگوں نے، مگر کیونکہ حق سچ ایک طرف تھا نا، اور اللہ کی ذات جس کو سپورٹ کرنے پہ آئے، آپ اور ہم یہاں پہ بہت سارے کیس نظر آتے ہیں مگر ہم اس طرح کھل کے نہیں بولتے، یہ اللہ کی طاقت ہوتی ہے کہ اگر معاشرے میں کوئی چیز سدھارنے پر آئے نا تو اس طرح سے ہی ہوتا ہے۔ مگر یہ ایک بند گلی ہے، اگر زہرا کاظمی اپنے گھر پہنچ بھی جاتی ہے تو ہم نے اس کیس سے سیکھنا ہے کہ آگے آنے والی بچیوں کے لیے نکاح میں کچھ شرائط رکھے جائیں، ڈاکیومنٹس ضرور چیک کیے جائیں۔ اگر یہ اس دن فرسٹ ڈے اگر مہدی کاظمی صاحب کے جو ڈاکیومنٹس تھے اس کو دیکھ لیا جاتا، اس کو پرکھ لیا جاتا، اس پر یقین کر لیا جاتا، نادرہ کے جو ویریفائی ڈاکیومنٹس مہدی صاحب دکھا رہے تھے بچی کی ایج کو لے کر، اگر اس کو ویریفائی اس کو لے لیا جاتا نا تو آج یہ کیس یہاں نہ ہوتا، یہ بہت پہلے وائنڈ اپ ہو جاتا اور ایک بچی خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر آ جاتی۔ بچی وہ 3.5 مہینہ وہاں ٹرامے میں نہ رہتی، اتنے مہینے یہاں ابھی شیلٹر ہوم میں نہ رہتی، یہ کام ختم ہو جاتا۔ ہماری عدالتوں کو کچھ سوچنا پڑے گا، کچھ دیکھنا پڑے گا، کچھ چیزوں میں رد و بدل کرنی پڑے گی، تب جا کے شاید معاشرے میں اصلاحی ہو۔ اور یہ جو گندے کیڑے ہیں نا، یہ جو زنیرہ اور اس کی ٹیم ہے، انہوں نے بڑی کوششیں کی ہوئی ہیں، آپ کو نہیں پتہ بھی یہ جو مہدی صاحب کے ساتھ جو لوگ لگے تھے ان کے اوپر بھی یہ کام کر رہے ہیں، مگر اللہ کی ذات جس کا ساتھ دیتی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اللہ پاک جس کا بھی ساتھ دیتی ہے نا، اس کے لیے آپ جیسے دیکھنے والوں کا سپورٹ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے بہت سپورٹ کیا، آپ لوگوں نے انفارمیشن، اگر ہم ویڈیو نہیں بناتے تو آپ لوگ ہمیں میسج کر کے پوچھتے تھے کہ کوئی اپڈیٹ دے دیں، کچھ بتائیں، آج کیا ہوا، اب کیا ہونے لگا ہے کیس میں۔ یہ آپ لوگوں کا ہے، یہ اگر کامیابی ہوتی ہے تو یہ وہ سارے پاکستانی جو پاکستان میں ہیں اور جو بیرون ملک تھے، انہوں نے لائیو جوائن کی، انہوں نے لوگوں سے پوچھا اور اس کیس کو یہاں تک پہنچایا کہ اب انشاءاللہ منزل قریب ہے، یہ بچی ان قریب گھر جائے گی، اور نور بی بی، فسادن بی بی اور ڈرامے باز بی بی، اس کا قصہ اینڈ ہونے کو ہے، اس کا گینگ جو ہے بے نقاب ہونے کو ہے۔ دعا میں یاد رکھیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ پاک سب کی بچیوں کی عزت و جان و مال کی حفاظت فرمائے اور سب کو ہمت دے مہدی کاظمی صاحب جیسے کہ وہ اپنی بچیوں کو اس طرح لاوارث نہ چھوڑے اور ان کی حفاظت کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے پلیز دعا میں یاد رکھیے گا، اگر چینل پر نہیں تو پلیز سبسکرائب اور لائک کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔